Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम जिस वीडियो की देख करने जा रहे हैं वो मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है और ये है नमाज तरावी। तो हम दोनों को ही नहीं पता नमाज तरावी क्या होता है। हमें ये तो पता है नमाज क्या होता है, मुस्लिम दिन में 5 बार करते हैं और इसको बहुत अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मुस्लिम के लिए नमाज। और चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं के भी मुस्लिम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन तारावी का मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी कि इसका क्या मतलब है, पर उससे पहले तुमने बोल दिया कि मेरे को तुम्हें भी नहीं पता है। एक्चुअली ये वर्ड्स हैं ही ऐसे कि हम आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफरेंट है हमारे लिए समझना, बट वो एक्चुअली में बहुत सिंपल वर्ड होते हैं और हमारे लगता है ओ इसका यही मतलब था। सही बात। पर देखते हैं कैसी है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने हमें एक नमाज अता फरमा दी जिसको हम आज सलातुत तरावी कहते हैं। मेरे नबी के ज़माने में इसे क़यामुल लैल कहा जाता था। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है ना, जिससे 8 रकात वाले हजरात इस्तेदलाल करते हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में इसको इमाम बुखारी ने क़यामुल लैल का ही उन्वान दिया है। आपने 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी। एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि आपने 3 दिन पढ़ाई नमाज, ये तो सही रिवायत है। कितनी रकात पढ़ाई? तो एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि 20 रकात पढ़ाई। अच्छा, ज़ईफ़ रिवायत से इबादत साबित नहीं हो सकती हुक्म शरई। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको, अब मेरे नबी के दौर में 3 दिन के बाद आप तो आए नहीं कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, तो सहाबा अपने तौर पर कुरान सुनते थे टोलियों में। सिद्दीकी दौर में 2 साल वो फितनों में गुज़रा, तो उसमें भी इसी तरह चला कि टोलियों में होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में हुकूमत मजबूत हो गई, ताकतवर हो गए। तो इब्तदाई सालों में नहीं, चंद सालों के बाद अब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोग इस तरह कोई 4 इधर 4 इधर 5 इधर 10 इधर 20 इधर, तो कहने लगे इनको एक इमाम पे जमा कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपने सब को इकट्ठा किया और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया और सबको एक नमाज पे जमा करके 20 रकात का हुक्म अता फरमाया। तो हज़रत उमर का ये अमल उस हदीस को मजबूत कर देता है कि चूँकि मेरे नबी ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन मिन बादी, कि मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर मजबूती से अमल करना। तो हज़रत उमर का जो 20 रकात तय करना है, अगर उनका अपना इज्तिहाद है तो भी हमारे लिए अमल के लिए काफ़ी है। और अगर उनको ये याद है कि मेरे नबी ने 20 पढ़ी थी तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जो 8 पढ़ता है हमारा उस पर भी कोई एतराज़ नहीं, चूँकि वो भी हदीस के साथ बात करता है। और बाकी पूरी उम्मत 20 पढ़ती है, उन पर भी एतराज़ नहीं। मैं एक जगह से गुज़र रहा था, नमाज का वक्त हो गया, अहले हदीस की मस्जिद थी, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने चला गया तो एक बहुत बड़ा इश्तिहार लिखा हुआ था, 20 तरावी साबित करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। कि 20 तरावी, सैकड़ों साल से उम्मत का अमल 20 तरावी आ रहा है। तरावी का नाम जो पढ़ा मुझे यूँ लगता है कि अहले मक्का, यानी अहले मक्का जो थे ना, वो 4 तरावी पढ़ के एक तवाफ़ करते थे। तो वो आराम के लिए होता, तरवीहा, आराम, थोड़ी देर का आराम। तो 4 तरावी के बाद एक तवाफ़ करते थे। वो छोटा सा तवाफ़ 10 मिनट में ख़त्म हो जाता था और फिर 4 तरावी पढ़ते थे, फिर तवाफ़ करते थे, फिर 4 पढ़ते थे, फिर तवाफ़ करते थे। ये सहाबा के थोड़े बाद के दौर की बात। तो मदीने वालों को पता चला कि मक्के वाले तो ये करते हैं। वो कहने लगे असा की करिए। उनका असी 40 तरावी पढ़ेंगे, 40 रकात। वो 40 रकात पढ़ते थे। तो नवाफिल में कोई सख्ती नहीं कि भाई 8 से ज़्यादा नहीं पढ़नी, बिदत हो जाएगी, और 20 पढ़ना बिदत है, ये सब जहालत की बात है। और ये 8 पढ़ रहे हैं ये गलत है, ये भी हमाकत की बात है। जो सही हदीस से दलील पकड़ के कोई अमल करता हो तो भाइयों उससे बहस ना किया करो, मुनाजरा ना किया करो। ये बहुत नादानी वाली बात। और उम्मत का खल्क, लाखों करोड़ों इंसानों का एक अमल पे जमा होना,
یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی. اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا. حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا. وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا. تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا. اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے. وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی. وطر کو باجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے. تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا. تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے. تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو. پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی. اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے. یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. ہم واو، بہت ہی کمال کی ویڈیو. صحیح بات ہے. اور اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ تراویح کیا ہوتی ہے، کہ انہوں نے ابھی بھی ہمیں ایکچولی پورا نہیں پتہ لگا. شاید انہوں نے یہ بولا کہ 8 ٹائم کچھ پڑھتے ہیں، شاید وہ تراویح پڑھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بولا کہ 20 بار کچھ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. شاید نہیں وہ یار ایسے کہہ رہے تھے کہ لائک جب ہم ریپیٹ میں پڑھتے ہیں نا، شاید اس کو تراویح کہتے ہیں. کہ نماز کو جب بار بار کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو تراویح کہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ 4 تراویح کے بعد وہ پھر ریسٹ لیتے تھے اور پھر 4 بار اور کرتے تھے. تو آئی گیس وہ ریپیٹ میں جب تم نماز پڑھ رہے ہو وہ ہے. آئی گیس، آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے، تو سوری اگر ہم غلط سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ شیور، بٹ آئی گیس وہی چیز ہے. ہاں وہی بولا ہے شاید. اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا منتراز ہو گئے، کچھ ہو گئے، کچھ ایسا ٹائپ. باقی پلیز ہم لوگوں کو اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. پلیز کامنٹ میں باقی پلیز آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسے لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے. بائے.